konti lang. Ay! Sarap, sarap! Huwag na ito. Sarap, sarap! Ito na lang ito. Oh. Oh, ito. Sarap! Simon is eating his sweet potato puree. Excited ka na? Bago nitong pagkakananak, sayotes. Sayotes, sayote. 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 May S pala. Nice! Sarap, sarap! Kamusta? May reaction. Sarap pa. Sarap nak, sarap. Tignan namit-namit niya pa. Oh. Ano daw ngayon? Garbago na naman sa panlasa ko. Ano na? Masirap. Masirap ang sayote. Nga ang bibi namin. Kamusta na? Bagyo Bings yan na. Simon. Wow. I think you like it, ano? Ay, pwede na din. You like it? Sai? It's an apple, Sai. You like apple? Do you like it? Ay, kamusta? Kamusta yung saging? Gawin lang natin, no? Para puree. Style puree. Gusto mo? Kamusta? Kamusta yung banana sa